Prošle sezone najviše plodova izgubili smo zbog kukuruzne ili pamukove sovice. I svi ste na kraju sezone konstatovali da ste se nekako lakše izborili i sa smrdljivim martinima i sa puževima, ali onda je nekako podmuklo došla kukuruzna sovica i odnela vam sve plodove. Plodove koje napadne kukuruzna sovica su izbušeni, truli, unutra se nalazi crv i uglavnom potpuno trunu, ako ne na stablu, onda u skladištu. Plodovi su neupotrebljivi. Tada sam rekla u učionici da ćemo ove sezone da se pripremimo na vreme. A znate zašto? Zato što kukuruzna sovica je noćni leptir i on nam uglavnom promakne. U toku dana možete da jurite martine, možete da pronađete i puževe, ali ovaj noćni leptir vam promakne. I zato ću u ovoj epizodi da govorim o svim koracima borbe protiv kukuruzne sovice. Sama kukuruzna sovica je noćni leptir i ima 3 generacije. Hajde da vidimo koje su to generacije problematične za našu baštu. Kukuruzna sovica inače napada kukuruz, paprike, paradajz, napada sve biljke u bašti, ali ono što je za nas najugroženije jesu upravo ove kulture. Prva generacija kukuruzne sovice poleće u maju mesecu, ali ona tada ne napada naše biljke koje uzgajamo u bašti, već uglavnom se nalazi u divljim biljkama. Dakle, prvo napada divlje biljke. Ali ta prva generacija napada nešto što je nama vrlo bitno. U pitanju je majski rasadnik. Kada je u pitanju ta prva generacija kukuruzne sovice, ona nam preko noći obrsti naše rasadnike. Tako da, uglavnom, ako vam se desilo sledeće, da ste noću zalili svoj rasadnik i odete sutradan da ga pogledate, a onda vidite da je potpuno skraćen, kao da je neko potpuno obrstio rasadnik, to vam je prva generacija kukuruzne sovice. Jer svi mislimo da je sovica onaj veliki crv koji ćete naći u paprici ili paradajzu. Zapravo to je starija gusenica. Postoje one male gusenice koje su jako nežne, tanke, zelene i nalaze se svuda okolo, pa i u našim rasadnicima. Dakle, prvo što radimo, branimo od prve generacije kukuruzne sovice naše rasadnike, tako što posipamo kakao jer ih odbija miris kakao. Prva generacija kukuruzne sovice nam ne predstavlja veliki problem u bašti. Zašto? Jer vi rasadnike tehnički možete lako da zaštitite, samo ih stavite pod neku mrežu i sovice ne mogu da polože jaja. Nama predstavlja veliki problem u bašti druga i treća generacija, naročito druga generacija. Iako ne želite toliki gubitak plodova, sada je jako važno da otpratite korake koje ću dati u ovoj epizodi. Zašto ih sada dajem? Zato što sam obećala svim baštovanima prošle godine da ću ovim problemom posebno da se pozabavim u jednoj epizodi. Kukuruzna sovica je pre svega noćni leptir beličaste boje. Ja svima savjetujem da pogledate, odnosno da istražite kako izgledaju sve razvojne faze ovog leptira upravo na internetu, jer ja trenutno neću moći da je pokažem u bašti, jer trenutno nije aktivna. Taj noćni leptir je aktivan kada je u pitanju druga generacija, naročito početkom jula, krajem juna, početkom jula, to je ta ova faza. Dakle, kada ova epizoda dođe do vas, kukuruzna sovica je već aktivna. I ono što svima savjetujem, ja pratim rad sovice, odnosno ja pratim njenu aktivnost u bašti. Ona je noćni leptir. Noću počnete da zalivate svoju gredicu i napravite onaj rasprskavajući mlaz. Kada napravite mlaz preko biljaka, odjednom ćete vidjeti da odnosno beličasti leptiri poleću sa te gredice. Ne morate odmah da reagujete. Ona je sasvim deo predatorskog lanca. Dakle, ti odrasli stadijumi neće oštetiti vaše plodove, samo njihove larve oštećuju vaše plodove. Dakle, kukuruzna sovica mora da postoji u bašti kao sastavni deo predatorskog lanca. Ali je point u tome da vi ovdje sad treba da nadmudrite čitavu tu situaciju tako što ćete pratiti njen let. Šta ja radim? Zalivam rasprskavajućim mlazom. Treba da bude noć i tada pratim sa koje gredice najviše izleće tih belih leptira. To radim 3 dana, pratim njenu aktivnost i ako se najviše zadržava na jednoj gredici, znam da je ona položila jaja na tu gredicu. Sledeći korak koji radim jeste upravo pregled svojih biljaka. Njen razvojni stadijum odvija se na sledeći način. Poleću leptiri, oni lete nekoliko dana, razmnožavaju se, nakon toga polažu jaja na vaše biljke. Polažu jaja uvek na list sa donje strane lista. Generalno,
sva jaja predatora koje tražite, tražite sa donje strane lista. Nakon 3 do 7 dana, pa neka čak i 12 dana, u zavisnosti od temperature, ta jaja će se izleći. Dakle, vi imate vremena, zašto vam govorim o tom razmanjenom stadijumu, vi imate vremena da reagujete. Onda kada se ta jaja izlegu, a jaja su inače beličaste boje, izgledaju kao jedna mala paučina. Sad ću vam pokazati gdje ih tražite u tim ugroženim kulturama u bašti. A iz jaja izlaze male zelene gusenice koje se i dalje hrane listom. Dakle, one se i dalje hrane listom narednih 5 dana. Nakon toga rastu i približavaju se našim plodovima, ubušuju se u plodove i tada je već kasno. Onda kada ta gusenica koja je malo veća dođe do vaših plodova, kada se ubušuju vaše plodove, tada više ne možete da reagujete. Mi možemo da reagujemo samo u tim fazama. Da skidamo jaja, da ih saperemo sa listova, da hvatamo gusenice, da ih saperemo i da reagujemo insekticidima prirodnim. Naravno, i daću vam recept koji prirodni insekticid je najučinkovitiji u ovoj situaciji, ali je najvažnija stvar da znamo da taj raspon delovanja od leta kukuruzne sovice do opasnosti na naš plod je tu negde 5 do 6 dana. Gde tražite jaja sovica na paradajzu? Upravo ovde, na ovoj poziciji, na listu, znači nalazit će se upravo na ovoj ivici. Jaja su bele boje, mala su kao neka mala penica i vrlo brzo postaju crna. Kada postanu crna, tada se već izlegu sovice. Znači, na ovoj poziciji ćete tražiti jaja na listu paradajza. Ovo je inače kukuruz na travi i sada je potrebno da radite pregled kukuruza. Sad ću vam pokazati kada i gde sovica polaže jaja. Kada kukuruz pravi ovakve metlice, tada je ugrožen i tada sovica polaže jaja i jaja ćete tražiti upravo na ovoj poziciji. Na poziciji ovih listova. Samo okrenite ovako list i vidjet ćete bele penice. Penice su vrlo male, dakle nemojte da očekujete da to budu jaja recimo kao kod smrdibuba. Ona su vizualno zaista upečatljiva. To je jedna mala ovako beličasta flekica koja se može naći sa unutrašnje strane lista. A kada su u pitanju paprike, tu malu beličastu penu nalazite upravo ovde, jednako kao kod paradajza. Zaista nije onako upečatljiva, već morate dobro da pogledate i da vidite jaja sovica i tada se jaja najlakše skidaju. Kasnije kada se izlegu jaja su tamnije boje i to je zaista vizualno vrlo upečatljivo, ne mogu da vam promaknu. Sada sam vam pokazala gde ćete naći jaja kukuruzne sovice. A sada ću da vam govorim koje su zapravo mere borbe protiv kukuruzne sovice. Svake godine uspevam da sačuvam plodove. Zapravo, kad je u pitanju kukuruzna sovica, moj gubitak je minimalan, možda nekih 5%, ali ovo je velika bašta i one zaista imaju mnogo hrane u mojoj bašti. Tako da, kada su u pitanju manje bašte, one su ugroženije od same kukuruzne sovice i sada ćete dobiti korake šta je potrebno uraditi da biste sprečili da se gusenica ubuši u plod. Kao što sam rekla na početku, one nam promaknu, jer mi te noćne leptirove čak i ne vidimo, ne očekujemo i na neki način podmuklo se pojavi problem kada smo sve mere preduzeli da ga spasimo, da spasimo naše plodove, odjednom ih gubimo. Hajde da nam se to više ne dešava. Prvi vaš korak jeste pregled vaših biljaka. Biljke ćete pregledati jednom u 3 dana, jer kukuruzna sovica je poletela. I onog što sam vam objasnila, kada vidite da se na jednoj gredici nalazi svaku noć puno kukuruznih sovica, verujte mi da je ona tu položila jaja. Tu nemate šta uopšte da čekate, potrebno je da pregledate vaše biljke, ali postoji mnogo jednostavnije rešenje. Recimo, ja nemam vremena da pregledam ovolike hiljade biljaka koliko je u bašti, jer ja bih trebala da prevrnem svaku biljku. Naravno, ugrožene su paprike, paradajz i kukuruzi, ali ja imam više od 500 paprika u bašti, dakle to je zaista veliki posao. Ali zato možete da radite nešto mnogo jednostavnije, a to je ispiranje vaših biljaka pod mlazom vode. Uzmite crevo, vodu i saperite sve listove sa donje strane, kompletno stablo i na taj način ćete saprati i gusenicu i jaja. Sapiranje biljaka je potrebno raditi jednom u 5 dana, a onda kada ih saperete, odmah na biljke stavljate insekticid od karanfilića. Bez obzira što postoji kratki video, sada ću vam dati
recept za taj insekticid. U pitanju je kontaktni insekticid, ali ne samo to. Putem svog mirisa on odbija sovice. Jako je važno da stavite sredstvo koje će potpuno adulte, odnosno odrasle sovice, da odbije od vaših biljaka i one neće znati tačno da li je u pitanju paradajz, paprika ili kukuruz. Jednostavno položit će jaja na neku divlju biljku. Već sam više puta govorila o tome koliko volim miris karanfilića i karanfilić upravo koristimo za pripremu ovog insekticida. Dakle, budite vrlo ozbiljni kada je u pitanju sovica. Ovi koraci su vam neophodni da spasite svoje plodove. Radite pregled. Ako primetite jaja, ako primetite sovicu, a niste recimo primetili jaja, odmah za 5 dana najkasnije je potrebno ispirati vaše biljke. Nakon toga pripremite insekticid od karanfilića. Jedna velika supena kašika karanfilića u 250 ml vode kuvate kao jak čaj. Kada se sve to ohladi, onda ćete procediti i prskate biljke. Naravno, 250 ml je ništa, mala količina. Mislim, sa njom saperete samo jedan paradajz, eventualno 2. A već je potrebno napravite veću količinu. Recimo, ja uvek napravim nekih 10 litara i imam dovoljno za prskanje kompletne bašte. Osim toga što ovaj insekticid koji je kontaktni uništava i jaja i uništava same sovice, male sovice, odnosno male gusenice, a usput odbija i smrdibube. Dakle, vrlo je važno da jednim potezom rešavamo 2 udarca. Ovaj se insekticid ne razblažuje, nerazblaženim sredstvom prskate vaše biljke i najbolja stvar je što je on ujedno i sredstvo koje se bori protiv gljivica, protiv bakterija, protiv virusa. Zapravo imate, kako bih rekla, jedno sredstvo koje je multipraktik. I ovo je sve za današnju epizodu. Shvatite ozbiljno kukuruznu sovicu, jer će se desiti da vas, kada treba da berete zrele plodove, iznenadi da su oni pokvareni, izbušeni i da se u njima nalaze gusenice. Kada su u pitanju preparati za zaštitu naših biljaka, podsjetit ću vas da su oni sastavni deo našeg edukativnog paketa. Edukativni paket je, kada izađe ova epizoda, dostupan još 5 dana za prodaju, pa ukoliko ste zainteresovani imate još malo vremena za kupovinu paketa i podsjetit ću vas da se on sastoji iz 2 brošure i 4 predavanja. Jedna brošura od semenog ploda u sebi sadrži kalendare za sve klimatske zone i za čitavu sezonu, dok druga brošura sadrži 250 recepata kozmetike iz vlastite bašte. Ova predavanja, prvo i drugo predavanje, vas bukvalno vode od setve do presadnje vaših biljaka i njihovu zaštitu u bašti kao i ishranu vaših biljaka, a naredna 2 predavanja kreiranje bašte na otvorenom polju i kreiranje bašte na balkonu. A link za kupovinu ovog paketa će se nalaziti u komentaru ispod ove epizode.